नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे आपन को कहबा जाउची उच्चाटन क्रिया तंत्र माध्यम रे केमिति करा जाय माने शत्रु को पागल केमिति करा जाय। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आज गोटे उच्चाटन विद्या विषय रे कहबी जहा कि परीक्षित अटे एवं एकाधिक लोक एहाको परीक्षा करिसंती। जे माने गणपति मंत्र साधना करछंती वक्रतुंड मंत्र रो साधना करछंती से माने निहाती मंत्र माध्यम रे ई उच्चाटन क्रियाटा को करि परिबे। उच्चाटन माने कोन? उच्चाटन रो अर्थ होची व्यक्ति को बाया विचलित कर दबा, तार मन और मस्तिष्क को भ्रमित कर दबा, ताको पागल कर दबा। उच्चाटन प्रयोग करिबा द्वारा व्यक्ति रो मन मस्तिष्क काम करिबा बंद कर दिए। तंत्र विद्या रे षट कर्म थाए: मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और स्तंभन। ई षट कर्म ही होची तांत्रिक अभिचार। काहरी को पागल करिबा उचित नुहे। किछि शत्रुता पई गोटे लोक रो जीवन को नष्ट कर दबाटा ठीक नुहे। कारण जे लोक ऊपर प्रयोग करिवे तार भी घर अछि, तार भी परिवार अछि, तार भी पिला छुआ थाई परंती, संसार थाई पारे। जहा ऊपर भी तंत्र विद्या प्रयोग करिवे दिने ना दिने कर्म लेउटी की निश्चित आसीबो। तेणु कि आपण जेते ठाकुर पूजा करू थांतु ना कहीं, जेते ठाकुरंकर भक्त होई थांतु ना कहीं, जेते तंत्र मंत्र प्रयोग अभिचार प्रयोग जानी थांतु ना कहीं, आज न हले 5 वर्ष पर, 10 वर्ष पर, 20 वर्ष पर निहाती कर्म बुलिगिरी आसे। सेति पई तो पृथ्वी गोल, समय चक्र गोल। जो जिनस जो कर्म जोठु आरंभ होई पुणी सेठी आसिकी ही शेष हबो। एटा ही होची पृथ्वीर नियम। जे जेउ कर्म करिछि से कर्म निहाती बुलिगिरी आसीबो। तबे आपण माने कहिबे कि जदि एमिति कथा कहि कि भयभीत करैबार अछि तबे एभली विद्या यूट्यूब चैनल रे पब्लिकली दउछंती काहे कि गोटे गोटे लोक देखिबे माने एते हारामी टाइप रो लोक ताको जेते जहा कले भी से माने मानिया को नाराज। ताको पुलिस रो धमक देले से माने मानिया को नाराज। ताको नारे एफआईआर लगै देले भी से पैसा देगिरी बाहर को पळे आसीबे। अति दुष्ट प्रकृति रो लोक, अति खळ प्रकृति रो लोक जो माने समाज रो हानि करंती, निज घर परिवार रो हानि करंती, पर साही पड़िसा को हानि करंती, से भलिया लोकंकर ए समाज रे बंची रहियार कोनोसी अधिकार नाही। तबे बंचेइबा मारिबा एटा होची भगवान को हातर कथा। आमे चाहिले तंत्र प्रयोग जेते जानि थले मध्य गोटे लोकर जदी राजयोग चलीची तबे ता कुंडली रे राजयोग चलथवा समय ताकू मारण प्रयोग करी मारी पारिबो नाही गोटे मनीष, से जेते बड़ तांत्रिक होई थाउ ना काहेकि। जेते बेले कोनोसी लोकर मारक दशा पड़िबो से समय रे षटकर्मटा चलेले बहुत भल प्रयोग करे। इवन कि मारण प्रयोग कले मध्य मारण प्रयोगटा भल काम करे। किंतु जदि कहार राजयोग चली थबो, तार डेभलप हेई कि जाउथबो, उन्नति हेई कि जाउथबो, आपण चाहिले कोनोसी तो रोकी देबे। कारण ताकू ता ग्रह से समय लिमिटेड समय पई आसी छंती ताकू दबा पई का। हाँ मानुची कर्म बंधन, लक्ष्मी बंधन क्रिया माध्यम रे से राजयोगर समयटा को किछि समय पई बांधिकी रखा जाई पारे, जहा द्वारा कि धरिनिय ग्रह आसी तबे 100% दबा पई का सेठी से 60% देई करी जिवे। किछिटा मात्रा रे बंधन लगेई दिया जाई पारे, किंतु संपूर्ण बंधन लगेई दिया जाई परिबो नाही। अच्छा बंधन जेबे भी राजयोग लागिथवा समय रे प्रयोग करिवे से बंधन बेसी रु बेसी 4 मास पर्यंत काम करिवो, ताठू बेसी काम करिवो नाही। ठीक सेमती जेतेबेले गोटे लोकर पूर्व जन्मर खराब कर्मर भोगा भोग चली थबो, अत्यधिक लॉस होउथबो, अत्यधिक व्यापार हानि होउथबो, जुआडे जाउथबो असम्मान पाउथबो, लज्जा पाउथबो, कोर्ट केस रे फसी थबो, से भलिया लोक ऊपर आपण चलेबे क्रिया दुर्दार क्रिया चलिबो। काहे कारण तार समय खराब पड़िछि, तार ग्रह तार फेवर रे नाहांती, तार ग्रह ताकू दंड दबा पई का चाहुछंती। से भलिया क्षेत्र रे आपण जदि तांत्रिक प्रयोग करिवे ता ऊपर डबल स्पीड रे काम करिवो। तेणु जहा ऊपर भी टार्गेट करियार अछि ताकू ता विषय रे प्रथमे पुंखानुपुंख भाव में जानिबे, इन डेप्थ डिटेल्स ता विषय रे जानिबे, ता परे ता ऊपर प्रयोग करिवे। ठीक अछि। तबे मु जो एठी ए प्रयोग दउची एटा मु सबुदिन पई आपन को दउ नाही करिया पई का किछि क्षण पई आपन एटा को प्रयोग करिवे बेसी बेसी 16 दिन पर्यंत। ता परे सब क्रिया को निष्प्रभाव कर देले ही भविष्य रे किछि विपत्ति पड़िबो नाही। शत्रु मध्य शत्रुता सबुदिन पई छाडी दबो। आ जदि आपण एटा को लगातार करि चलिबे, शत्रुर लगातार क्षति हेई करि चलिबो, तबे
ତାର ଅଭିଶାପ, ତା ପରିବାରର ଅଭିଶାପ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ସିଏ କୁକର୍ମ କରିଛି, ତାର ଅଭିଶାପ ନ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଆଉ 4ଟା ପେଟ ଅପୋଷା ରହିଯିବ, ଆଉ 4ଟା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅନଟନ ଘଟିଯିବ, ସେଥିପାଇଁକା କେବଳ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ ଯିଏ ଏ ସତ୍କର୍ମ ଚଲେଇଥିବ। ଆଉ ତାରି ଉପରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ଆସିକି ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାଟନ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ବୁଧବାର ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିବ, ବୁଧବାର ଚତୁର୍ଥୀ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଶନିବାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଡ଼ିଥିବ, ନହେଲେ ବୁଧବାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଡ଼ିଥିବ। କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ସେଇଟା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଗଣପତି ଉଚ୍ଚାଟନ ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରକ୍ତଚନ୍ଦନର ମାଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁଟା ଘୋରିକିରି ଲଗା ହେବ ଟୀକା ରୂପରେ, ଲାଲ କନିଆରୀ ଫୁଲ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଭୋଗ ପାଇଁକା ମିଠେଇ ଲଡ଼ୁ 3ଟା। ଏତିକି ହେଲା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାଟନ କ୍ରିୟା କରିବେ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେବେ ବି କାହାରି ଉପରେ ଉଚ୍ଚାଟନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚାଟନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାଟନ 100 ଗୁଣ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବୀ ହେଇକରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଉଚ୍ଚାଟନକୁ 100 ଗୁଣ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବୀ କରିବା ପାଇଁକା ଯଦି ଆମେ ଆସନ ଦେଖିବା, ତେବେ ଓଟ ଚର୍ମର ଆସନ ଯଦି ମିଳିଯାଏ ତେବେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଓଟ ଚର୍ମର ଆସନ ନ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କମ୍ବଳ ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠି କିଛି ଲୋକ କହିବେ କି ମୁଁ ଜୀବ ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଠି ଜୀବ ହତ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନାହିଁ। ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମରିଥିବ ଓଟର ଚର୍ମ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଭାବି ନେବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି ଉଚ୍ଚାଟନ ପ୍ରୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକା। ଏମିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରମଜାନରେ, ଇଦ୍ରେ, ବକ୍ରିଦ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆମ ଆଇନ, ସମାଜ ଆଉ କାନୁନ ଆଖିରେ ମାର୍କାମରା ଭଦ୍ରଲୋକ। ସେଇ ଲୋକ ଆମ ଦଶହରା, ଆମ କାଳୀ ପୂଜାରେ ଆସିକରି ଜ୍ଞାନ ପେଲିବେ ଯେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣିକି ବର୍ଷକ ସାରା ଓଟ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦିର ମାଂସ ଦବିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ ପଛକେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଜ୍ଞାନ ନ ପେଲିଲେ ତାଙ୍କ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହେବନି। ଆଉ ପଞ୍ଝାଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସେମ୍ବର 25 ଆସୁଛି, ସେଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛ ଲଗେଇକିରି ସଜେଇକିରି ଗୋଟେ କଟନ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟାକୁ ଝୁଲଣାରେ ରଖିକିରି ଝୁଲେଇକିରି ନୌଟେଙ୍ଗୀ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା 2 ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ 2 ଦିନ ପରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇକରି ସେଇ ମାଂସ ଦୋକାନରେ ଧାଡ଼ି ଲଗେଇକିରି ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଆପଣା ସୁନା ପରା ଭେଣ୍ଡି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କର ଜିଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଏମାନେ ଜି ମରେଇବେ। ଆଉ ଏମାନେ ଜି ମରେଇବେନି ଆଉ କିଏ ମରେଇବ? ଏବେ ଆସିବା ଭିଡ଼ିଓ ଉପରକୁ ଆସିବା। କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତି 11:30 ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ସାମ୍ନାରେ ଗଣପତି ଉଚ୍ଚାଟନ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବେ, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନକୁ ଘୋରିକିରି ଟୀକା ଲଗେଇବେ। ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇକିରି ପୂଜା କରିକିରି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ଦୁର୍ବ, ଯେଉଁ ଆମେ ଦୁବ ବୋଲି କହୁଛେ, ଦୁବ 7ଟା କି 21ଟାକୁ ଗଣ୍ଠି କରିକିରି ନିହାତି ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ମାଳା ଧରିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ 54 ମାଳା କରିବେ। ଏହି କ୍ରିୟା ଲଗାତାର 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଓମ୍ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଅମୁକ ଉଚ୍ଚାଟନମ୍ କୁରୁକୁରୁ ହୁମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅମୁକ ଲାଗିଛି, ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତି କରିବେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅମୁକ ମେହେର, ଆଉ ତାର ଗୋତ୍ର ହେଉଛି ନାଗସ୍ୟ ଗୋତ୍ର। ଓମ୍ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ନାଗସ୍ୟ ଗୋତ୍ରୋତ୍ପନ୍ନ ଅମୁକ ମେହେର ଉଚ୍ଚାଟନମ୍ କୁରୁକୁରୁ ହୁମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଡେଲି 54 ମାଳା ଲେଖାଏଁ ଜପ କରିବେ 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯନ୍ତ୍ର ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନର ଟୀକା ଲଗେଇବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ଲଡ଼ୁର ଭୋଗ ଲଗେଇବେ।
जो लड्डू भोग लगे थे सेटा को आगामी दिन नहीं पानी रे विसर्जन करदे। भूल रे भी से लड्डूटा को खाइबे नहीं। बेसी रु बेसी 16 दिन पर्यंत चलिए। 16 दिन गोटे दिन अधिक करेंगे ना। 16तम दिन ये माला और जंत्र को लेकर पानी रे भसाई देवे। कारण ये 16 दिन भितर शत्रु को यथेष्ट दंड भोग मिल सारी थब। 16 दिन भितर शत्रु यथेष्ट दंड भोग कर सारी थब। डे 1 रु ही शत्रु पर प्रभाव पड़ा आरंभ हो जाए। तेणु ये प्रयोग को जेबे जेबे आपण करेंगे बुझी विचारिक करेंगे। तेबे आशा करुँच आपन को भिडियोटी भल लगी। जदि भिडियोटी भल लगी यही भिडियो देखापी आपण आम चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को निहाती सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।